अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ साहब सियासत के अंदर मुतहर्रक क्या हुए, एक छोटी सी मीडिया टॉक क्या कर दी कि पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर नवाज शरीफ साहब को धमकी दे दी गई है और उनको ये कह दिया गया है कि भाईन साडा भी मुंह ना खुलाओ, क्योंकि अगर आपने अपने बयानिए के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को शामिल करने की कोशिश की तो फिर आपको नतायज भुगतना होंगे और ये नतायज जो हैं वो उसका सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इस मरतबा किसी भी तरह की रू रियायत नहीं की जाएगी। अब अगर कोई ताकतवर शख्सियत चाहे वो हाज़र सर्वस हो या रिटायर उसके ताकत के अंदर, तो वो मौजूद रहते हैं, क्योंकि उनके पास इस ताकत के जो मराकज़ हैं वहाँ तक जो की जाने वाली कार्रवाइयाँ हैं उन तक उनकी तमाम एक्सेस मौजूद होती है। और अगर वो एक्सेस मौजूद हो और वो उस एक्सेस को एक्सरसाइज करने की कोशिश करें तो फिर एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है जहां से सिर्फ और सिर्फ अनारकी बाकी बचती है। और ख़ास तौर पर एक ऐसे मौके पर जब पंजाब के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अबतरी की कैफियत है और कोई ऐसी शख्सियत नज़र नहीं आ रही जो पाकिस्तान को इस वक्त मौजूदा क्राइसिस से बाहर निकालने के अंदर कोई किरदार अदा करे। ऐसी सिचुएशन में अगर नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये बात सामने आती है कि जनाब पाकिस्तान को हम ही मुश्किलात से निकालेंगे और उनकी तरफ से ये दावा सामने आता है कि हमने माजी में भी पाकिस्तान की खिदमत की है, हमने माजी में भी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला है और इस नाजुक मरहले पर भी हम पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम किरदार जो प्रोजेक्ट इमरान खान को बनाने, प्रोजेक्ट इमरान खान को लाने और प्रोजेक्ट इमरान खान की सरपरस्ती करने में मुलव्वस हैं, उनके ऊपर भी जो है वो नरम हाथ नहीं रखा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से प्रोजेक्ट इमरान खान के खालिकीन को एक चैलेंज कर दिया गया है। और ये जो बयानियाँ अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से सामने आएगा उसके अंदर प्रोजेक्ट इमरान खान के जो तमाम जिसे हम कह सकते हैं सरपरस्त वो जो है वो टारगेट पे होंगे। और ये सिचुएशन यकीनी तौर पर जिसकी झलक खुद नवाज शरीफ साहब ने दी है, ये कहते हुए कि जनाब कुछ किरदारों की मैंने निशानदेही कर दी थी पीडीएम के ज़ेरे तमाम होने वाले गुजरांवाला के जलसे में, तो फिर रद्द अमल आना बनता था। और जो रद्द-ए-अमल है वो इस्टेब्लिशमेंट के एक नहायत ही करीबी ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत की तरफ से सामने आता है और उसकी तरफ से ये धमकी बिटवीन दी लाइंस नवाज शरीफ साहब को पहुंचाई जाती है कि जनाब आपने ज़रा थोड़ा सा हाथ हौला रखें, आप जो है ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट या ख़ास तौर पर प्रोजेक्ट इमरान खान के अंदर जो सरपरस्ती करने वाले अनासर थे उनके जो नाम हैं वो ज़ुबान पर ना लेके आएँ, क्योंकि अगर आप नाम ज़ुबान पर लेके आए तो फिर कुछ ऐसा मवाद उनके पास भी मौजूद हो सकता है जो आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगा और वो मवाद पब्लिक में भी आ सकता है। और फिर अगर ये बात कही जाए कि जनाब उस मवाद के अंदर कुछ ऑडियोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ मंजर आम पर आएंगी और ये कहा जाए बंदे का नाम लेकर के जनाब फ़लाँ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के पास ये मवाद मौजूद है और वो लेफ्टिनेंट जनरल के रिटायर्ड के बारे में ये राय भी मौजूद हो कि वो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा करीब रहा है, फिर ये राय भी मौजूद हो कि जनाब नवाज शरीफ साहब की तरफ से जिन लोगों का नाम गुजरांवाला जलसे में लिया गया था इन साहब का नाम भी उस फहरिस्त में शामिल है, तो फिर ये गेम प्लान समझ में आ जाता है कि अभी भी किसी न किसी लेवल पर इमरान खान साहब की कोई ना कोई सपोर्ट मौजूद है। और ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को हिट करना किसी भी सूरत गवारा नहीं है। फैसल वाउडा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिक लीडर रह चुके हैं, साबिक इस वजह से कह रहा हूँ कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया है, उनकी बुनियादी रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई है और इस वक्त फैसल वाउडा साहब की बज़ाहिर तो कोई पोलिटिकल एफिलिएशन नहीं लगती, लेकिन वो हर एक मामले पर जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट को अपना एक नया नैरेटिव बनाने की या कुछ चीज़ों के बारे में लोगों को मुतनब्बे करने की ज़रूरत होती है, फैसल वाउडा साहब सामने आते हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करने आ रहे थे तब फैसल वाउडा साहब ने मीडिया पर आकर एंट्री दी थी और उन्होंने इस बात की निशानदेही की थी कि इमरान खान साहब की तरफ से ये जो लॉन्ग मार्च किया जा रहा है इसके अंदर उनको खून ही खून और लाशें ही लाशें नज़र आ रही हैं, जिसके बाद जो बहुत सारी कार्रवाई की गई और फिर अली अमीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो भी सामने आई जहां पर वो जो सामान है यानी हथियार वगैरह उनको तैयार रखने का और लोगों को जो है वो पिंडी के इर्द गिर्द जो करीबी मुकामात हैं वहाँ पर
जमा करने के बारे में हदायत देते पाए गए। उसके बाद फैसल वाउडा साहब अरशद शरीफ केस के हवाले से भी सामने आए और अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से उन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए। अभी रिसेंटली फवाद ये जो हैं फैसल वाउडा साहब, इन्होंने कल हम न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और हम न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए फैसल वाउडा साहब ने इस बात का इंकशाफ किया और बंदे का नाम लेकर इंकशाफ किया। साबिक DG ISI और साबिक कोर कमांडर पेशावर, साबिक कोर कमांडर बहावलपुर का नाम लिया, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया और उनका ये कहना था कि फैज़ हमीद साहब के पास इमरान खान समेत कई PTI और कई मुस्लिम लीगी नून के जो लीडर्स हैं उनकी ऑडियोज़ भी मौजूद हैं और उनकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं। और उन्होंने इस बात का दावा भी किया कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ऑडियोज़ और वीडियोज़ की ये जो नई खेप है, ये जो नई किस्त है, ये भी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बात फैसल वाउडा साहब कह रहे हैं ये एक पैगाम था। अब अगर देखा जाए तो ये पैगाम तो इमरान खान साहब के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि इमरान खान साहब तो फैज़ हमीद साहब का नाम अपनी ज़ुबान से लेते नहीं। वो तो फैज़ हमीद साहब के ऊपर किसी भी तरह की तनकीद नहीं करते। उन्होंने तो टारगेट रखा हुआ जनरल बाजवा साहब, और जनरल बाजवा साहब जो है उनको जावेद चौधरी साहब के ज़रिए जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम मौजूदा हालात में इस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को देखें तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री नज़र आती है, और वो एंट्री है मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं, जो उनके रहबर हैं, जो उनके सरबराह हैं नवाज शरीफ, उनकी तरफ से। और नवाज शरीफ साहब ने जो कहा वो मैंने आपको बता दिया। अब इसका मतलब ये है कि फैसल वाउडा साहब ने जो इंकशाफ किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के हवाले से, जो पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है या जो धमकी देने की कोशिश की है, वो यही है कि नवाज शरीफ साहब ध्यान रखना ज़रा थोड़ा जहा सोच समझ के, क्योंकि अगर आपने जो है वो फैज़ हमीद साहब के इर्द गिर्द की कोई रेड लाइन को अबूर किया तो उसके बाद जो बल्क रिलीज़ हैं वो की जाएंगी, बल्क रिलीज़ की जाएंगी, ऑडियोज़ की भी और वीडियोज़ की भी। और यकीनी तौर पर ये जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ होंगी ये उन मुलाकातों या राब्तों के हवाले से होंगी जो मुख्तलिफ लीडर्स, अब चाहे वो PMLN के हों या PTI के हों, ज़्यादातर तो इम्कान यही है कि ये जो लीडर्स होंगे ये PMLN के होंगे, जो मुख्तलिफ लोगों के साथ रब्ते करते रहे, चाहे वो जनरल बाजवा साहब हों, चाहे वो जनरल फैज़ हमीद साहब हों, क्योंकि ये मुलाकातों के जो सिलसिले हैं ये ख़त्म तो कभी भी नहीं होते। मौजूदा हालात में भी इमरान खान साहब ने जब वो जो है मौजूदा DGC मेजर जनरल फैसल नसीर, उनके ऊपर जब वो तनकीद कर रहे थे, तब भी वो जो रोखड़ी साहब हैं और ये जो वो गुलकार हैं सलमान, उनकी मुलाकात हुई थी फैसल नसीर साहब से। तो इसका मतलब ये है कि ये जो राब्ते और मुलाकातें हैं ये वाले सिलसिले जारी रहते हैं। और अगर स्पाई मास्टर के पास इस किस्म की चीज़ें हों तो वो किसी भी वक्त इस्तेमाल की जा सकती हैं, और वो इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि एक रेजिस्टेंस को क्रिएट किया जाए। इमरान खान साहब के मुकाबले में इमरान खान साहब को चैलेंज करने वाली एक तवाना आवाज़ को ये धमकी देकर खामोश करने की कोशिश की जाए कि जनाब कल्ले ताड़े कोल चीज़ा नहीं ने, साढ़े कोल भी कोई मवाद मौजूद है। तो इसका मतलब तो ये पैगाम देना ही है ना कि जनाब अगर आपकी तरफ से नाम आएंगे तो फिर हमारी तरफ से भी रद्द अमल आएगा। और अगर ये दावा किया जाए फैसल वाउडा साहब की तरफ से कि ये ज़ख़ीरा मौजूद है जनरल फैज़ हमीद साहब के पास, तो वो उन तमाम ख़बरों की, उन तमाम चीज़ों की तस्दीक होती है जिसमें ये बात कही जा रही थी कि जनरल फैज़ हमीद साहब जाते जाते ये जो बल्क रिकॉर्ड है ये वो साथ ले गए हैं, चाहे वो गुफ्तगू हो बुशरा बीबी के हवाले से, चाहे वो गुफ्तगू हो फराग गोगी साहिबा के हवाले से, क्योंकि उन्हीं का एक फ्रंटमैन रहमतुल्लाह ने जाली पीर बनकर वहाँ पर बनी गाला में भी पेनिट्रेशन की थी। तो इसी तरीके से कुछ लोगों ने मुस्लिम लीग नून के अंदर भी पेनिट्रेशन की होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं जो नवाज शरीफ साहब के इस जो प्रोग्रेशन है उसको रोकने की कोशिश करेंगी, उनकी पेशकदमी को रोकने की कोशिश करेंगी। और जो सूरत हाल है नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान ये जो सियासी रस्साकशी होनी है इसको किसी न किसी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी ताकि इमरान खान का ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि ये बात तो इस वक्त कही जा रही है ना कि नवाज शरीफ के आने के बाद इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा धचका पहुँचेगा, और मुस्लिम लीग नून यही वजह है कि बार बार इस बात का इजहार कर रही है कि नवाज शरीफ आएगा तो लग पता जाएगा। अब अगर नवाज शरीफ साहब के आने के बाद भी पता ना लगे
یا اس صورتحال کو بیلنس کرنے کے لیے آڈیو ویڈیوز کی جو دھمکی دی جا رہی ہے اس کو عملی جامہ پہنایا جائے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یقینی طور پر مسلم لیگ نون کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کو پہنچے گا، جو اپنی بیٹل گراؤنڈ کو لوز کریں گے اور نواز شریف صاحب اپنی بیٹل گراؤنڈ پر دوبارہ قبضہ حاصل کریں گے۔ اور اس رسہ کشی میں یہ والی چیزوں کی انٹری یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا سائی آف ریلیف، ایک سکھ کا سانس جسے بندہ کہتا ہے، وہ سکھ کا سانس لے پائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ سچویشن ذرا تھوڑی سی گھمبیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور مسلم لیگ نون اس ساری صورتحال سے کسی بھی صورت جو ہے وہ لا تعلق نہیں رہ سکتی۔ اب ایک جانب اگر ہم مسلم لیگ نون کی طرف سے دیکھیں تو ان کی جو پالیسی ہے اس کے اندر کچھ تھوڑا سا شفٹ نظر آ رہا ہے۔ ایک جانب حمزہ شہباز صاحب جو سابق چیف منسٹر رہ چکے ہیں پنجاب کے، اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کو مین سٹریم پالیٹکس سے تھوڑا سا پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کی انٹری ہو رہی ہے، اور مریم نواز صاحبہ کو مکمل اختیارات کے تحت واپس بھیجا جا رہا ہے۔ وہ چیف آرگنائزر بھی بن رہی ہیں، وہ سینئر نائب صدر بھی بن چکی ہیں۔ ممکنہ طور پر وہ اب بھی جو پارٹی الیکشنز ہوں گے ان پارٹی الیکشنز میں ممکنہ طور پر مریم نواز صاحبہ یہ جو پارٹی صدارت کا عہدہ ہے وہ حاصل کرنے کے بعد مکمل کنٹرول حاصل کریں گی، اور اگلے الیکشن کے اندر یہ جو ٹکٹوں شکٹوں کی تقسیم ہے، جو پارلیمانی بورڈز بنیں گے، اس کے اندر بھی مریم نواز صاحبہ کی جو شمولیت ہے اور ان کے فیصلے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے۔ دوسری جانب اگر ہم دوسرے کیمپ میں دیکھیں تو وہاں پر ایک اور چیز ڈیولپ ہو رہی ہے، اور حمزہ شہباز صاحب کو پیچھے کرنے کے بعد سلمان شہباز صاحب کو آگے لایا جا رہا ہے، اور سلمان شہباز کے اوپر ذرا تھوڑا سا زیادہ توجہ بھی دی جا رہی ہے، اور سلمان شہباز صاحب کی جو میڈیا انٹریکشنز ہیں اس کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ بلکہ ایک اجلاس جو آج ماڈل ٹاؤن کے اندر منعقد کیا جا رہا ہے جس کی صدارت وہ جو ہیں شہباز شریف صاحب کریں گے، اور پنجاب کے نگران سیٹ اپ اور امیدواروں کو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے مشاورتی عمل جو ہے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں جو سلمان شہباز صاحب ہیں ان کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا ہے، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس وقت سلمان شہباز کے پاس کوئی پارٹی عہدہ نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں اور نواز شریف صاحب کے بھتیجے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اور کوئی پارٹی پوزیشن نہیں ہے، لیکن جو باقاعدہ طور پر آفیشیل اعلان سامنے آیا ہے اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اجلاس میں وزیر اعظم کے بیٹے سلمان شہباز بھی شرکت کریں گے، جبکہ وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق سمیت دیگر پارٹی رہنما بھی اس اجلاس کا حصہ ہوں گے۔ یعنی پنجاب کی سیاست میں حمزہ شہباز کو پیچھے کر کے اب سلمان شہباز کو آگے کیا جا رہا ہے، اور آج بھی سلمان شہباز کی میڈیا سے تھوڑی بہت انٹریکشن ہوئی ہے جب وہ ایف آئی اے کے اندر اپنے کیس کے سماعت کے لیے گئے تھے، جہاں پر ان کو آج منی لانڈرنگ کیس کے اندر کلین چٹ دے دی گئی ہے، اور ایف آئی اے نے کہا کہ جناب ہمارے پاس تو سلمان شہباز کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور نہ کوئی منی لانڈرنگ ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی ہمارے پاس اور کوئی جواز ہے کہ ہم ان کے خلاف کارروائی جاری رکھیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جناب ہم اپنا چالان واپس لیتے ہیں، جس میں نیا چالان سبمٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب سلمان شہباز بے گناہ ہیں، اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک کی، اور خاص طور پر وہ جو جوکر کہا تھا انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو، اس حوالے سے بھی انہوں نے وضاحت دی۔ انہوں نے کہا جناب میں نے مفتاح صاحب کا نام نہیں لیا، میں نے تو عمران خان کے دور کے اندر جو وزراء خزانہ رہے ہیں میں نے ان کو جوکر کہا تھا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے جوکر کس کو کہا تھا اور کیوں کہا تھا۔ خیر، یہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں یہ تمام چیزیں اب ایک دوسرے کے ساتھ آ کر جڑتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ جو دھمکی جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آن ریکارڈ ہے، نام لیا گیا ایک ٹی وی ٹاک شو میں فیصل وہوڈا صاحب کی طرف سے جنرل فیض حمید صاحب کا، اور یہ کہا گیا کہ جناب نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں کا ریکارڈ موجود ہے، اور یہ جو اگلی قسط ہے وہ ریلیز ہونے جا رہی ہے، اور وہ کیوں ہونے جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی دھمکی یہ جو دی گئی ہے انڈائریکٹلی فیصل وہوڈا صاحب کی زبان سے، یہ صرف اور صرف ایک پیغام ہے تاکہ بھائی جان ذرا ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ذرا جو ہے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، دیکھو ذرا آپ کے پاس کیا کیا سامان ہے، ہمارے پاس کیا کیا سامان ہے، اور اگر یہ آمنا سامنا ہوگا تو اس کے اندر یقینی طور پر عمران خان صاحب کا ہی فائدہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سچویشن میں مسلم لیگ نون اپنے بیانیے کے اندر، چونکہ ابھی نواز شریف صاحب نے جو میڈیا انٹریکشن کی اس کے اندر نہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا، نہ انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کا نام لیا، نہ انہوں نے ثاقب نثار صاحب کا نام لیا،
اور نہ انہوں نے کھوسا صاحب کا نام دیا، نہ انہوں نے ظہیر الاسلام صاحب کا نام لیا، انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کچھ چیزیں بتا چکا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دھمکی آنے کے بعد وہ اپنے یہ جو بیانیہ ہے اس کی دھار کو مزید تیز کریں گے، یا ایک مرتبہ پھر ذرا تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں گے، کیونکہ جو بیانیہ ہے یا جو ایک نئی جو چیز لے کے سامنے آنا ہے وہ اب ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گیا، کیونکہ اب اگر نواز شریف نے عمران خان کو یا مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کو جواب نہیں دینا تو اس کا مطلب یہی سمجھا جائے گا کہ وہ اس میدان میں نیریٹو کے میدان میں، مقابلے کے میدان میں عمران خان صاحب سے پیچھے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کم از کم اس جو پرسیپشن ہے یہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔